প্রিন্স এবং শুরু আসবে বাউন্ডারি দিয়ে নেক্সট ইন चलिए पहला गेंद बड़े भैया को भूल जाइए बड़े भैया से बड़े भैया एक से इंट्रो को भूल पे कभी कर डिफेंस नॉट मोस्ट मैदाने ऐसे बैठा फाइट हुआ एरिंग शुरू ऐसा बड़े को जाने वाला दिशा এবং এখান থেকে ক্যাচ ব্যাক উইন অফ দ্য উইকেট এবং ম্যাচে বসে এখানে কমপ্লিট করতে যাবেন নেক্সট ঘন্টা জায়গা তুমি করছেন स्ट्राइक में दुर्गापुर का ये लड़का है लेकिन पूरे बंगाल में अपने बल्ले के साथ दबदबा मचा चुका है पूरे बंगाल शॉर्ट हैंड टेनिस क्रिकेट ट्रेनिंग के तो दिल पे राज करने वाला ही खिलाड़ी प्रिंस मैक्सवेल और सामने हिरपासी रब्बा द ब्रांड ऑफ नॉर्थ बंगाल भाभी पावर पहला गेंद প্রথম বল ভাবি টু প্রিন্স এবং শুরুটা আসবে বাউন্ডারি দিয়ে নেক্সট ইজ অন ফায়ার समस्त तारा आज के मौके स्टार वर्सेस स्टार तो यहाँ पे खेलने का प्रयास वाइड बॉल बाय शाह क्रिकेट खाने में 1 रन तो यहाँ से अतिरिक्त रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड पे एक तरफ प्रयास दूसरी ओर उस्मान आई वुड मैच मारा मैच यहाँ से दोनों पे भाभी पावर द ब्रांड ऑफ नॉर्थ बंगाल तो यहाँ पे भी घुटना टेक और ये वाला शानदार सा चौका है जब भी इस वाले ने घुटना है टेका तब तक पूरे बंगाल को देखने को मिला है खूबसूरत सा एक चौका मिलेगा 4 रन तो सेकंड ब्रेक बैक साइड तो यहाँ पे लगा जाएगा ब्रेक बैक साइड मैच से बोला माशाल्लाह मिलेगा 4 रन বসে এখান থেকে কমপ্লিট করতে যাবেন নেক্সট ঘন্টা জায়গা তুমি খেলছেন এবং এটা যাবে আপনি রাজকুমার রাজত্ব করছেন শাসন করছেন ये गेम लूप हो चुका है সেই তারপর থেকে শুরু হলো MKE মাখোপনা এন্টারপ্রাইজ ভাবি আরো একবার বল হাতে প্রথম ওভার এবং এখান থেকে চমৎকার একটা ডেলিভারি এক্সেলেন্ট একটা বল এবং ওভারটা কমপ্লিট হবে তো এই ওভারটাকে নিয়ে ধ্রুব কি বলবে একেবারে দাপটের একটা ওভার তো এই ওভারটা যেভাবে এসেছে প্রথম 5টা বল 5টা বাউন্ডারি তারপর ঠিক অতিরিক্ত রানের স্রোত সমস্যা করলেন একবার থেকে সমস্যা করলে 21টি রান এসছে এবং লাস্ট বলটা যেখানে নিজে জাতীয় চ্যানেলের প্রিন্স ম্যাক্সওয়েল একটু নিজেদের পায়ের ব্যবহারটা করছেন আর ক্রিকেটের ময়দানে অ্যাজ এ ব্যাটার পায়ের ব্যবহার এটা কিন্তু শুরু থেকে অনেকটাই হবে नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद कहा जाता है स्ट्राइक पे जसीम रहमान एक तरफ प्रिंस दूसरी ओर जसीम पहले बॉल में कुल मिलाकर 21 रन आ चुका है প্রথম ওভারটা 21 রান চাপ চাপ আর চাপ হান্ডার প্রেসার অনেক হলে গত ম্যাচে হিরো অফ দ্য ম্যাচ তিনি কি কমব্যাক করবেন দেখে আমার লাগছে स्ट्राइक पे जसीम रहमान यहाँ पे बड़े भैया का बल्ला ये बोल रहा है क्या यहाँ से छोटे भैया ये कुछ অনেক হলে টু जसीम रहमान सिंगू ভার্সেস কেতুগ্রাম मुर्शिदाबाद वर्सेस हुगली चलिए पहला गेंद बड़े भैया को भूल जाइए बड़े भैया से बड़े भैया छोटे भैया का बल्ला माशाल्लाह जसीम रहमान यू ब्यूटी second Jazim seketika awal coba cover চেষ্টা করে বিট হচ্ছে টপ করতেছে
দৌড় খেলা চলমান, দলীয় রান সংখ্যা বাড়ছে, দলীয় রান সংখ্যা থেকে বেড়ে দাঁড়ালো 25 কিন্তু শুধু রান সংখ্যা নয়, ধ্রুব ভিউয়ার সংখ্যা সেটাও কিন্তু কন্টিনিউ বাড়ছে। একটা হাই প্রেসারতে নিয়ে অনেক জোশী এখান থেকে ইন্দ্রপতন ঘটবে। দ্য বিগ ম্যান ডিফার্স নতমস্তক ধীর পদক্ষেপ, চোখে মুখে হতাশার ছোঁয়া। জসিম রহমান ও ইউটি তো সাইকেল থেকে একটা গ্রুপ অফ দ্য ম্যান ফ্রম বাঁকুড়া ফার্স্ট প্রথম বলটা খেলবার প্রচেষ্টা এবং এখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক দুই বল থেকে দুটি উইকেট এবং ম্যাচে নিজেদেরকে ফেরত পাঠালেন অনেক জোরে সুচিতা। যে কামব্যাক আসছে ব্যাক টু ব্যাক দুই বল থেকে দুটি উইকেট, আর এটা একটু হলো প্রেশারটাকে বাড়াবে। তোমার কি মনে হয়? তো দেখা, যেখানে প্রথম ওভারটা ছিল 21, সেখানে প্রিন্সের অসাধারণ ব্যাটিং, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, পুরোনো ছক থেকে চোখে তোমায় দেখি বোঝাতে পারিনি এবং প্রথম বলটা দেখো জয় কনফিডেন্স লেভেলটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছে। আসলে প্রথম বলে যদি মিডলিংটা হয় আত্মবিশ্বাসটা বাড়বে, সেটা প্রমাণ জয়। এবং এই ওভারটা দেখো, এই ওভারটা নিয়ে ধ্রুবকে বলবেন এক্সেলেন্ট একটা ওভার, দুটো মূল্যবান উইকেট। প্রথমটা শুরু হয়েছিল 21 দিয়ে, প্রথমটা যেখানে 21 থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর মধ্যে দুটি ওভার, দ্বিতীয় ওভার থেকে 4টি রান এসেছে এবং দুটো মহামূল্যবান উইকেট এসেছে। ধ্রুব रोहन क्या नाम से बोल मारते हैं। तो यहाँ से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ी दुर्गापुर के हैं। मैन फ्रॉम दुर्गापुर। चलिए पहला ही गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, यहाँ पे पहला गेंद बिंदी गेंद डॉट बॉल और दूसरा इनिंग से बहुत ज्यादा आइटम होने वाला है। ये बड़ा मैच है, बड़े मैच के बड़े सरपंच कौन करेंगे। स्ट्राइकर प्रिंस पहला गेंद बिंदी गेंद डॉट बॉल। আসলে দেখো ধ্রুব মাঠের যে প্রকৃতি, যেখানে শিশির পড়ছে, একটু স্লিপ করছে, আর এই জায়গায় কিন্তু এখন বাউন্ডারিটা আসতে পারতো, স্লিপ করে গেছিল অনেকের পা। আর যেটা আমরা বলছিলাম দাঁত তালে নাখুন চাওয়ানে वाला মুকাবলা, সেটা বাধাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। बोलिए फिर ओवर स्ट्राइकर प्रिंस। तो यहाँ पे रिवर्स खेलने का प्रयास, थोड़ा फंसते हुए प्रिंस मैक्सवेल दबाव में, प्रेशर में, क्या ऐसे कुछ कमाल कर पाएंगे। আসলে চাপের মুখে বহু ইনিংস আমরা দেখেছি, বহু সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা ফিক্সের থেকে আমরা দেখেছি। प्रिंस मैक्सवेल ओवर कर लगे। तो यहाँ पे फुल टॉस के फुल टॉस बनते हुए जनाब मैसेज देंगे, जब तक आप इन्हें रोकेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्ट्राइक पे बॉल प्रिंस मैक्सवेल। লাইভ ভালোই হচ্ছে, আমাদের বলুন এটা লাইভ ভালো। এখান থেকে কোথাও না কোথাও আবারও একটা বড় সঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা ছিল। প্রথম ওভারটা 21টা রান, ভাইটাল, এটা চলতে থাকবে, এটার জন্য হাই কোথাও যেন টুসমানকে খামোশ মনে হচ্ছে। এবং অনেক বলে দীর্ঘকাল খেলোয়াড় সেরকম উজাড় করছেন না। আর যে কারণে বলি এজ এ পিকচার শুধু দাঁড়িয়ে খেলো, দাঁড়িয়ে খেলো, অনেক ধোনি বোলিং ফিল্ডিং প্রত্যেকটা বিভাগে পারদর্শিতা দেখান। প্রথম ওভারের পরে দুটো ওভার একটু 100% এমকেই চাপ দেখাতে হবে। स्ट्राइकर प्रिंस मैक्सवेल बोल फिर ओवर। तो यहाँ पे भी खेलने का तो प्रयास था, देखना पड़ेगा क्या आएगा। ये लीजिए जनाब, मिसअंडरस्टैंडिंग, यस नो यस नो। लीजिए जॉय द बिग बैट्समैन बैक टू पवेलियन। पल्ला धमाकेदार चली रही, लेकिन सामने आने छोड़े एक और बार। এটা দেখলে ফোনটা দেখতে হবে। चलिए पहला ही गेंद वाइड बॉल का इशारा, अति के खाते में एक रन, गति से बीच होते हुए प्रिंस स्ट्राइकर मैक्सी কোন বুঝলি यहाँ से कुछ कमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिवर्स आएगा जनाब এই শট দিয়ে मैक्सी, देखिए ये शॉट
खिलाड़ी है ये सुपर हॉट Sebelum Panik, striker Vance Maxwell. চুটকে সাথে নিয়ে খেলছে এই শটটা গোল করে থাকবে কামব্যাক নে হয়তো নে এখান থেকে এক্সেলেন্ট শট অ্যাগ্রেশন সেটা ছিটকে বেরোচ্ছে এটা প্রিন্স আর এইটাই ম্যাক্সি দুর্গাপুরের ছেলে বাংলা প্রত্যেকটা জায়গায় উজাড় করে দিচ্ছে নিজের সেবাটা Vance Maxwell. So यहाँ पर शादी के पहले मैक्सी का बल्ला था कमाल और शादी के बाद मैक्सी का बल्ला कमाल मिलेगा 4 रन Vance Maxwell is on strike. अभी तो गेंद से बाहर थोड़े थोड़ी बात करता बेस्ट वर्सेस बेस्ट स्ट्राइकर Vance यहाँ पे विराट खेलने का प्रयास यहाँ पे थोड़ा चोटिल है गिरते हुए पड़ते हुए एक और बंदी के डॉट बॉल आ चुका है बड़े वक्त और ये आखिरी गेंद ये बहुत सारा वाइटल है सुरजीत का जी हाँ ये बड़ा गोल है इस बार रन आउट का मौका है कहीं ना कहीं बाल बचे और रन के लिए ये बंदा हीरे बन चुका है और नाक के नीचे से यहाँ रन चुना है नाम इनका मैक्सी 40 है तो आखिरी ओवर के बाद कितना रन आप सब लोगों देख रहे हैं ये वापस से एक्सपर्ट देख रहे हैं क्योंकि ये बेहतर ग्राउंड फुल है ये जबरदस्ती करेगा ना आते ही लगभग लाइव स्ट्रीमिंग में देवाचा को तब पहुंचाएंगे ये ग्राउंड फुल है और इसीलिए तो कहा जाता है मटन को किया था नाश्ता चिकन को किया है फ्राई और याद रखिए फ्रेंड्स आउट करने के लिए करना होगा बहुत सारा फ्राई मैक्स को आउट करने के लिए चलिए रेहा पहला के बाउंड्री के साथ से बाहर तो यहाँ पे खेलने का प्रयास एच ऑफ द बैट और लीजिए कमबैक हो चुका है यहाँ पर रोहन के हाथ से और तालाब का सबसे बड़ा मछली यहाँ पर अपने नाम कर चुके हैं Vance Maxwell बैक टू पवेलियन हाथ लेके চলো জায়গা বদল এখান থেকে যখন ফিল্ড হয়ে গেছে প্রত্যেকটা রান কিন্তু ভাইটাল হবে কারণ 45 থেকে 50 এই পুঁজিটা যদি রাকেশের কাছে থাকে তাহলে তো ম্যাচ ব্রেক করতে পারবে সেই দর্শকরা রয়েছে তাদের কাছে অবশ্যই আর না আমাদের ফোকাস করতে হবে এবার হাতে ফেলে দিয়েছেন আমাদের চার সেকেন্ড থেকে এবারে ফিরতে হবে সাজ করে আরো 100 উইকেটের মতন আন্নাম থেকে ফিরছে সাজ করে সুরজিৎটা কি মনে হয় কোনটা ভাইটাল হয়েছে প্রথম ওভার থেকে 21 রান তার পরবর্তীতে রান সংখ্যা শুধুমাত্র 44 কি মনে হয় একটা কথাই বলবো ধ্রুব আমরা প্রত্যেকটা Sebelum Makeroba এবারে জিশা বলছে খেলবার প্রচেষ্টা ছিল ইয়াস এবারও যাওয়ার হবে না অনেক উইকেটের মতো জিশা তিনি ফিরছেন এবারে সাজ করে একেবারে দেখো তাসের ঘরের মতো কিন্তু তাসের ঘরের মতো ব্যাটিং লাইনআপ সেটা ভেঙে যাবে তো ব্যাটে কাকে দেখতে পাচ্ছেন বিকে স্পোর্টস এর দীপেন্দু ব্যাটে বল জানে লেকিন ওসমান ভালো মতো জানেন এই মোমেন্টটা ক্যাপচার করার মতো তো সুরজিৎ দা 4 ओवर अच्छा मतलब कैमरा पर्सन अरे भाई साहब ये क्या है हे प्रभु ये कैप्चर कर दे क्या हो गया वो यूपी वाला बल्लेबाजी करने के लिए आ गया दीपेंद्र